دم باش خدكاري هجا أزمة مسد الخوا شيخ بورما وانايا كنوج وانايا فلسفة عمدائي تدو وانايا ما إيرو بنابي مانية. دست بيكي أمي دست جيانا ماني بكن جياناوي شخوات الصالين كوهين دولتا ساساني وإيراني هاتيا آفاكرين وهين امبراطوريا روماية لهرمي باندور بون لمير ديني دي جوتانا دصدو شازدان ده هاتيا جيهاني دي جوتانا دصد وشازدان ده هاتيا جيهاني. ما قلت هين دصالين هين دولتا ساساني هبو إيراني هبو هاتو آباكرين وهين امبراطوريا روماي باندورا هين الهرمي هبو المير ديني بجوتانا بصدو شازدان ده هاتية جيهاني. قال لك كس ويوكا بيخمبر وفيلسوفك كرد بجرين ما قال لك كس ويوكا فيلسوف وبيخمبر ويتبجرينا مگوهین دولت ساسانی و ایرانی آواکری بو هین باندورا امپراتوری روما الهرمی هبو مگوت المردینه دی جوتانا دصدو شازدان ده هاتیه جیهانه مگوهین هن کسوی دبینن وکا فیلسوف و پیغمبر وینا ده پجرینه جبرگو مانی جبر مانگا زردشت او کسین دوری باوریا اولا مانیتی کتبو او کسانا الدجي ماني رادبن لسكنن او كسي مقود دوري باوريا اولا ماني كتنه الدجي ماني تين سكناندن ويكي هشت شهبوري ساسانيا ويباوج حبسه شهبوري ساسانيا ويباوي زنداني جبرگو كسن اي دوري باوريا زردش كتبون الدجي ويرادبه شهبوري ساساني تشتكن وينا دافيجي زنداني لمانتي تبي سكنجي عليه هاد وتعذيب عليه هاد كرن الدج هزري خنا برندا جدج وقلت اجبرگو ماني دج هزري خو برندا وسر هزري خو دانت كت هات ودهاد اسكنج كرن هات كتا حبسه ده او زندانه ده وجبر بيه كي دار بكرن ما قلت دي جوتانا بصدو شازدان ده هاتيه جيهاني هن كس ويوكا فيلسوف وبيخمبر دبجرينن وجبرگو كسن اي دوري اولا ماني ببري اولا زردش كتبون دجي مانيتي دردكهن او تشاده له شهبور ساسانيا ويبابي زنداني وجبرگو ماني دج هزري خناق او سر اخو دانا كهن تي بدار بكرن ناوی ای راست نای زانین هر وها به برنامه وینا ته واتیا کسین رونی دیکه کسین وقت ما قلت ناوی وینی راست کس نزان به چی ناوی وینی راست کس نزان چی لواتیا برنامه وینا ته واتیا چه کسین رونی دیکه کسین رونی دیکه لنا بوینی ای راستی
حتا روجا ئیرۆ کەس نزان بێ چی لێ وەکە بەرناوی واتەیە وێنا تێ کەسێن ئێ ڕۆنی دکەن. مانی bi zimanê peresî yan jî farisî zimanê peres û zimanê seyarcî bi zimanê peres û zimanê seyarcî ew zimanên nêzî zimanê aramî ye. Ev zimanê di dema Hezreta Îsa de bû. Dema Hezreta Îsa hin pirtûkên xwe çê dikin. Wek me got manî bi zimanê peres ya jî farisî û seyarcî ew zimanê nêzîkî aramî di dema Îsa de hin pirtûkên xwe çê dikin. Ji xwe gelek pirtûkê wîna gelek pirtûkên nivîsandî winda dibin û hin ji wan jî sala bîstan de têne dîtin. Me got hin pirtûkê wîna winda dibin û hin pirtûkîna sala bîstan de tên dîtin. Pirtûkîna piraniya xweş xwe ê hatibû nîvsandin bi zimanê perestî û ya jî seyaracî hatibû nîvsandin piraniya wana ji xwe winda dibe û pişt re piştî sed sala nêzî sed sala bîstan hinek ji wan têne dîtin. Ol û felsefeya manî. Manî xwe sentezekê ji ol û baweriyên Zeredeşt ji ol û baweriyên Zeredeşt manî Budî û Xristiyanî dixwest ji va her sîka weke sentezekê çêkin. Me got manî dixwest ji baweriyên ol û baweriyên mîna Zeredeşt, Budî, Xristiyanî weke sentezeke çêke û zêdî wana ji xwe a Helînîtî. Va her çaran ji xwe dixwest weke sentezekê çêkin. Ev ola wîna bi rengekî aştî, hezkirin û vîn bingeh digirt. Ola wî nîne aştî, hezkirin û vîn ser vê bingehê de hat avakirin. Yani ola xwe nîne ew senteza ji a Zeredeşt û Buda, Xristiyanî û Helînîtiyê ava bike ew ol bi rengekî aştî bû, hezkirin bû û vîn bû. û weke ronahiyekê ji bo civakê derketiye holê. Weke ronahiyekê di nava civakê de derketiye holê. Me got dixwest sentezekê çêkir ji ol û baweriyên Zeredeşt, Budî, Xristiyanî û Helînîtî. Ev olane bi rengekî aşîtî, hezkirin, vîn û weke ronahiyekê di nava civakê te derketiye holê. Her çi qas bi dualîtiya Zeredeşt bandor bû lê şopa Xristiyanî ji nava xwe de bernedayî ya jî dişopand. Rastê bi dualîtî bandor bûye lê şopa Xristiyanî bernedabû. Me got tevlî bi dualîtiya Zeredeşt bandor bûyî lê herî şopa Xristiyanî di nava wî de hîn hebû. Bi nêrînê manî giyan û
ببرین نرین مانی ده گیان باشه و لاجی خرابه گیان و لاج خرابه تم جمعینا گیان تمی او تشتین باشه و تم جی لاش او تشتین خرابه کو دلاج ده ببرین گیان دلاج ده هاتیه گرتن و مروف خوازی وی رزگار بکن گیانی ده اف گیانی باش اید هندر لاج ده هاتیه زندان بکرن مانیت خوازی وی گیانی رزگار بکن تم دخواست تمی گیان ده او گیانی ده هندر لاج ده هاتیه زندان گرتن یا هاتیه آسه کرن دخواست وینا چبکه رزگار بکن تنه بریا چته رزگار کرن دریا حس کرنه و باشیه دریا چته رزگار کرن دریا باشی و حس کرنه مگو او گیانی دندر علاج هاتیه آسه کرن یا زندان کرن خوازه رزگار بکن و تا رزگار بکن دریا چره دریا باشیر و دریا حس کرنه ره لو ما کسین گو باوری مانی باوریا مانی پجرینه باور دکه پشتی مرنه و بچه بهشته کسین باوریا وینا به اولا مانی ته کسین باوریا وینا به اولا باوریا به اولا مانی ته دبیجم و مروف هر چه بهشته تمی وقت باوری که جم هی کسی ای باوری خب به مانی تینی یا اولا مانی تینه و مروف پشتی مرنه و هر کوی دکه و هر بهشته لورا دکه پشتی مرنه و دمی بچه مگوی به هر بهشته و نما لجهان هیبری یا کو گیان دناوا ایشه ده گرتی دمینم دما داره بهشته دما داره بهشته او گیانی هانم جوی جهانا هیبری رزگار دبن مگو لاش پشتیم ببین گیان پشتیش لاش بشی در بهشته گیان جهانا هیبری رزگار دبه و نما تکلینا به لاش و دمینم دگردونه ده روج و هیف هنه دگردونه ده دتشت هنه روج و هیفه هر دو جیجوان آلی کوانی روناهی هی مگو دگردونه ده دتشت هنه روج و هیفه و هر دو جی پرچه اکوانی روناهی هی پرچه اکوانی روناهی چه هی لو ما گردون به تمامی ندبن کنترونا تاریبونه دی جبولو دبیجین گردون نه تمامتی نابا تاریبونه دی مگوت روش هی گردونه دی هیف هیم اف روجایا اف هیویا آلی کوی یا پچه کوی روناهی هی جبوله که باور دکن و گردون نب تمامتی دنابا تاریبونه ده دیجی یا جنابا تاریبونه ده هیم آنا وکه هن فرمان مانی جبو مروفان چنم او فرمانی وینا آیا که بچم باوری به دیروکه و به
سدما پر خدایا یعنی دوی باوری هبه بچه پر خدایا بدیرو که و باوریا مروف بدیرو که و پر خدایا ورم آدد وا دوی مروف خواه جدزی و دروان دور بخم مروف خواه جدزی و دروان دور بخم آیا کم اگو مروف باوریای بدیرو که و پر خدایا به آدد وا مروف خواه جدزی و دروان دور بخم آسیا دوی مروف خواه جه مروف خراب بپاریزم مروف خواه جه مروف خراب بپاریزم مگو آیا کم بدیرو که باوری بدیرو که و پر خدایا بکه آدد وا مروف خواه دزی و بدروان دور بخم آسیسیان مروف خوش مروفین خراب بپاریزم آچارا دوی مروف گوشت نخوام دوی مروف گوشت نخوام مگوت آچارا چی دوی مروف تجاری گوشت نخوام آپ اینجا دوی مروف بچاوه خراب لکسین همبری خواه ننارم دوی مروف بچاوه خراب لکسین ننارم من تجاری مروف او کسی برانبری وینه چاوه کی خراب لی نناره آششا دوی مروف بخوینه داکو بگهجه راستیم دوی مروف بخوینه تاگو بگهیجه راستیه هفته دوی مروف دناوا جواکی ده خودی باوری ده دوی مروف دناوا جواکی خودی باوری به آهشتا دوی مروف دکار خود نسست و خمسار به مروف دکار خود نعم سست و خمسار به اوان هم کارن بیجن هر حشت فرمانن مانی بن و مروف باوری دیرو که پر خدایا بکم مروف خواجه دزی و دروان دور بخم مروف خواجه مروف خراب بپاریزن دوی مروف گوشت نخواه دوی مروف بچاوه خراب لکسی همبری خواه نناره دوی مروف بخوینه تاگو بگی هجا راستیه دوی مروف دناوا جواکی دا خودی باوری بم دوی مروف دکار خود نسستو خمسار به افرمان و
قادن ين جبو مروفان جو مانيتي بجرينا يعني أبانا فرماني هاني ماني جبو كيت بجرين جبو مروفا ام دوباره بکن فرماني مانيتي مگو چو چنه جبو مروفان وی باوری دیرو که پرخدایا هبن مروف خوش دزیه دروا بپارێزن مرۆڤ خۆش مرۆڤ خراپ بپارێزێ divê mirov گۆشت نەخۆم divê mirov bi çavê xerab li kesên hemberî xwe nenarin divê mirov bixwîne ta got bigê ji rastiyê divê mirov di nava civakê de xwedî bawerî be û divê mirov di karê xwe de ne sist û ne xerab be gerdûna hizre manî ku derê tê giringiya hezrê bûbirî giringiya hezrê manî ji kwê derê tê مانیتی ji felsefe û jiyana sincî bêtir weke baweriyeke olî derdkeve holê yani bêtirî xwe weke baweriyeke olî tê naskirin bêtirî xwe ki weke felsefe tê naskirin me got manî bêtirî xwe weke baweriyeke olî tê naskirin bêtirî xwe ki weke felsefe tê naskirin ya jî sincî yan jî exlaqî yani em karin bêjin ew xwe bêtirî xwe baweriyeke olî tê bêtirî weke felsefak ya jî wek felsefak sincî tê naskirin divê mirov manî weke pêşengekî dîrokî yê Rûnesansa Rojhilata navî binerxînin dema em bên manî binerxînin weke Rûnesanseke wê demê de yî dema em bên manî binerxînin gorî dema wî na weke Rûnesansê guhertin xist nava civakê de wê ji bin siya dêrê derdixist wilo jî manî roleke weke Rûnesankê dore dema xwe de tê naskirin yani weke tevgereke şoreşgerî hatibû nava civakê de manî dixwest li şûna dogmatîzma hiş ya ku di olan de û koletiyê de oleke hezkirinê ya gerdûnî gotê de vîn û aqil serdest be gel ji hev veneqetîne û bi pêş bixin yani manî dixwest ji bedêla dogmaya di nava olê de oladê dixwest olekê ava bikin serdestê wê çi be hiş be ji ber got nava oladê timî wek dogmatîzmekê hebû dogmayekê hebû manî dixwest ji dêvlî vê dogmaya di nava oladê dixwest olekê ava bike ev olanê ser esasekî hezkirinê bê avakirin û serdestê wê çi be hiş be ê kesê wê olê birê bibe çi be hiş be ana giringiya manî ji bo civaka Kurd giringiya manî ji bo civaka xweşxwe manî hewl dayî baweriya Zeredişt nû bikin hewl dayî baweriya Zeredişt nû bikin dixwest ew baweriya berê cem Zeredişt ew baweriya cem Zeredişt bi rengekî nû biafirînin yani wê Zerediştiya hene ya ew ola hene ji nû re nû bike lê mirov dikare manî weke kulîlkeke zû çilmisî binerxînin rast e manî roleke pir mezin hat lê hizrê manî zû çilmisî ye
زوو هات تەفاندن یا زوو هات ڕاشتن ڕاستە هات وەکە ڕۆنەسانسەکێت ناوا civakê de hat mirov rizgar bike ji bin wê ola dogmatîzmê dixwast olekê nihava bike ser esasê hezkirinê rêberê wê na hişk be lê ev ola hanê zû hat cilnisandin. Ji ber vê yekê Birêz Abdullah Öcalan wiha manî nerxînim eger sîstema wî heta roja me yê îro berdewam kiriba wê bikarîba biba Rônesansa pêşwexta rojhilata navîn yanî manîtî heta roja îro berdewam kiriba heya berdewam kiriba wê biba wek çi Rônesansekê. Pêşwextê. Ji bo Birêz Abdullah Öcalan vê çi dibe manîtî bandor kiriba heta me roja me nê îro wê biba wek çi weke Rônesansekê pêşwextê. Wê wilo guhartin di nava civakê çiyê kira. Manîtî wê ne îdeolojiyeke got tenê di çawaniya olê de ba. Yani ne bes di nava îdeolojiya olî de ba. Yani dixwast xweş bin wê îdeolojiya olî rizgar bikim. Ne bes hema weke îdeolojiyeke olî be. Lê dixwast çim civakê ji nû re nû bike, felsefê ji nû ve nû bike diriya çi me got diriya hişr e. Diriya hişr e. Lê dikarî bû cihê dogmatîzma olê bigirta. Pir pêwîst e çanda rojhilat bi vê heye. Yani pir pêwîstiya rojhilata me ya îro bi çi hebû bi manîtî hebû. Ku mirov ji wê dogmaya a heye rizgar bike û xwe bispêre hiş û diriya hişr re karibe civakê biguherin. Vê rengî waneya me dawî dibe heta waneyeke de û bimînin kêf xweşiyê de.